प्रचार करुछु कवि विश्वनाथ कुंटियाकृत विचित्र रामायणर 26तम भाग। संगीत प्रफुल्ल चंद्र बेहेरा, प्रयोजना डॉ शांतनु कुमार रथ। लक्ष्मण पाखरे प्रेम निवेदन करी विफल हेबा परे सीता को खाइबा को गोड़ाउछि। रामंको निर्देश रे लक्ष्मण तार नासा कर्ण छेदन करिसेंती। शूर्पणखा कांदी कांदी जाई ता भाई खर को एकथा कहिछि। खर असुर मानको राम लक्ष्मण सीता को मारिबा पई पठाइछि। असुर माने आसी राम लक्ष्मण को हाथ रे निपात होइछंती। भौणी मुखरु पुणी एकथा सुनी खर निज भाई दूषण और त्रिशिरा सह राम लक्ष्मण को आक्रमण करने को जाई निधन होइछंती। ए खबर रावण को दे कंपन नामक राक्षस राम लक्ष्मण विक्रम सीता सौंदर्य को वर्णना करिछि। संगते कामिनी अचंती मोर, संगते कामिनी अचंती मोर। पुणी बोलाई मोहे भी कामिनी इच्छार सुंदर तोर भाबिनी एहा को एही क्षणी देवी गिले पुणी तुम्हे बोलंती राम तुम्हे रुखी नंदिनी तुम्हको की सपतणी तुम मन को एक कथा आइला पुणी मन को एक कथा आइला पुणी। भाई लक्ष्मण अछंती आंभर भारी जातांकर नाही संगर तुम्भे तांकर हुओ मनोहारी शुणी न संतोष हेला असुरी परिहासन बुझी से असुरी लक्ष्मण पास को गला मते तुम्भर बनिता कर बोइला तुम्भर बनिता कर बोइला। लक्ष्मण मु बोलाए दास दासी होई बारे की पौरुष तांको भारी जाकु करी बसेबा तुम्भंकु लोके की बोलिबे अबा। लक्ष्मण उत्तर सुनी से असुरी श्री राम पासकु गला तुम्भ भाविनी की मु खाइबी बोइला भाविनी की मु खाइबी बोइला। इच्छार कामिनी अछु तु घेनी घेनिलु नाही मोहर दइनी हेमंत बोली तुंड विस्तारिला सीतांकु धरी गिली देउथिला। डाकिले हे
ପରିହାସ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନିଶ୍ଚେ ପରିହାସ ହେଲା ଦୂଷଣ ଛେଦ ଏହାର ନାସିକା ଶ୍ରବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଏ କରୁଥିଲା ଭକ୍ଷଣ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେଇ କ୍ଷଣି କାଟିଲେ ନାସା ଶ୍ରବଣ ଏକି ବିରୂପ ହେଲା ରଘତେ ଭୂଷଣ ବିରୂପ ହେଲା ରଘତେ ଭୂଷଣ कहीं परे राम बाण प्रहारी पड़िले धनु जे जीवन हारी शुणे वचन हर होइला उपित मन बोलोई आज शत्रु होइले नेबी जीवन जे हेमंत बोली चढ़िले जान 14,000 असुर सैन्य संगे दूषण ऋषिरा घिनी देढ़िला वन हे देखि श्रीराम लक्ष्मण को कहती हे देख असुर सैन्य बेढ़ी पड़ती हे तुम्भे एथकु भय न कर जीवे एमाने समनपुर देख दक्षिण भुज आंभर नृत्य करई हे क्रोट भितरे दक्षिण तुम्भे जग दुआरे आंभ चरण शपथ नही बटी बाहर हे आज मुनि की अभय बर देवी दंडका वन भीतर देखंतु आज मो पराक्रम सकल सूरजे शुणी सानुज सीतांकु घेनिले
ଖାଇଲେ କୋଦଣ୍ଡ ତୁଣ ଘେନିଣ ବେଗେ ବାହାର ହେଲେ ଯେ କୋଦଣ୍ଡେ ରାମ ଦେଇଣ ଗୁଣ ବନ୍ଧେ ଭିଡ଼ିଲେ ଅକ୍ଷୟ ତୃଣ ଦେଖିଣ ଖର ସୈନ୍ୟ ସଙ୍ଗତେ ସେ ଦୂଷଣ ଯେ ଅସୁର ଗଣ ଘେନି ଦୂଷଣ ଶ୍ରୀରାମ ସଙ୍ଗେ କଲା କରଣ ରାମ ବାଣରେ ସୈନ୍ୟ ସହିତେ ହାରିଲା ପ୍ରାଣ ଯେ ଘରରୁ ଭାଇ ସେ ତ୍ରିଶିରା ଅସୁର ଯେ ଦେଖି ରାମକୁ ବୃଷ୍ଟି କଲା କସର ଯେ ରାମର ସର ଅଗ୍ନି ପ୍ରଖର ତନୁଜ କି ସେ ଋଣ ନିକର ତିନି କାଣ୍ଡରେ ରାମ କାଟିଲେ ତ୍ରିଶିରା ଶିର ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଖର ବୀର ସତ୍ୱର ପିନ୍ଧିଲା ରାମ ଅଙ୍ଗ କୁଶର କନକ ଧନୁ ସେହ୍ନା କାଟିଲା ରଘୁବୀରର ଯେ ଅଗସ୍ତି ଦେଲା ଧନୁରେ ଗୁଣ ଦେଇଣ ରାମ ସନ୍ଧିରେ ବାଣ ହୃଦରେ ପଡ଼ି ପଲକ ମାତ୍ରେ ହାରିଲା ପ୍ରାଣ ଯେ ରାମ ଅସୁର କୂଳ କାଳ ହୋଇଲେ ଯେ ତିନି କାଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷୟ କଲେ ଯେ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ଋଷି ହୋଇଲେ ସମସ୍ତେ ଏକ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ମୁନି କଲ୍ୟାଣ କଲେ ଯେ ବାହାର ସୀତାଙ୍କୁ ଘେନି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୀର ଦେଖିଲେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ହୋଇଣ ମଲେ ଅସୁର ଯେ ଅମର ଘେନିଣ ସୁନାଶିର କୁସୁମ ବୃଷ୍ଟି କଲେ କଶିର ଏହି ସମୟରେ ଜାନକୀ ଦେଖିଲେ ରଘୁବୀର ଯେ ମହା ଆନନ୍ଦେ କଲେ ଆଲିଙ୍ଗନ ଯେ ପୁଣ ପୁଣ ଦେଖନ୍ତି ଅବୟବ ମାନ ଯେ ବୋଲନ୍ତି ଦେବ ଯେତେ ଅସୁର ସଂଗ୍ରାମେ ତ ଅଟନ୍ତି ସୁର ଏକା ହୋଇଣ କେମନ୍ତ କରି କଲେ ନିଧନ ଯେ କୋଦଣ୍ଡ ପାଣି ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଲେ ତହିଁ ତିନି ପରାଣୀ ଯେ କମ୍ପନ ଗଲା ତ ସେହି କ୍ଷଣି ରାବଣ ଆଗେ ଯୋଡ଼ିଲା ପାଣି ଓ ଦେବ ଖର ସହିତେ ମଲେ ଅସୁର ଶ୍ରେଣୀ ଯେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ଯେ ସଙ୍ଗେ ବନିତା ଘେନି ଅଛନ୍ତି ବନ ଯେ ଶୂର୍ପଣଖାର ନାଶା ଶ୍ରବଣ ଛେଦନ ଦେଖି ଖର ଦୂଷଣ ତ୍ରିଶିରା ଆଦି କରନ୍ତେ ରଣ ହାରିଲେ ପ୍ରାଣ ଯେ ତାକୁ ନାହିଁ ନା ସମ ସେ ରାମ ଆମ୍ଭ ତନୁଜ ଯମ ଜୟ ନହିବ ତା ସାଙ୍ଗେ ତୁମ୍ଭେ କଲେ ସଂଗ୍ରାମ ଯେ କାମିନୀ ତାର ରତି କି ସମ କନ୍ଦର୍ପ ପ୍ରାୟ କାମି ସେ ରାମ ଯିବ ନାହିଁ ତା ସଙ୍ଗୁ ଯେବେ କାମିନୀ ନେବ ହେ ଯେବେ ଉପାୟ ବଳେ ହରିବୁ ନାରୀ
ତେବେ ତାହା ଦୁଃଖରେ ସେ ଯିବ ମରି ଯେ ରାବଣ ମନେ ବିଚାର କରି କେମନ୍ତେ ଆଣିବି ତାର ନାରୀ ବୋଲୋଇ ବିଶି ଟୁଟିଲା ଲଙ୍କପତିର ଶିରି ଯେ ଶୁଣୁଥିଲି କବି ବିଶ୍ୱନାଥ କୁଣ୍ଟିଆ କୃତ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣର 26ତମ ଭାଗ। ଏହି ଭାଗରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ, ଶ୍ୟାମମଣି ଦେବୀ, ମହାପ୍ରସାଦ କର, ହରପ୍ରିୟା ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ରାମହରି ଦାସ। ପ୍ରଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଡ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ରଥ, ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ସହଯୋଗିତା ଅଭୟ କୁମାର ଦାସ।